जाएं, चुने जाएं। लफ्ज़ कलीसिया जो है उसका मतलब ही जो है वो अलहदा किए और चुने हुए लोग हैं। जब हम कलाम खुदा में से अपने बाप की तरफ देखते हैं, यानी बुजुर्ग बाप अब्राहम की तरफ देखते हैं, तो आपको पता है कि वो कैसी सरजमीन में सुकूनत रखता था। खुदा का कलाम कहता है ऊर की मेसोपोटामिया की ज़मीन के अंदर यहाँ पे बुत परस्ती थी। लोग हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों देवताओं की परस्तिश करने वाले थे। हर शख्स के करोड़ों करोड़ों खुदा थे, और शायद उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि उनकी अपने उस खुदा से मिलने का ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मौका शायद आता हो या ना भी आता हो। ऐसे ऐसे देवताओं को पूजने वाले थे। खुदा ने अपने बंदा से क्या कहा? कहा कि तू इनमें से निकल, अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ दे, और जिस मुल्क की तरफ मैं तेरी रहनुमाई करूं उस तरफ चले जाना। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि यहाँ पे देखें, मैंने बड़ी दफ़ा आपसे पहले भी ये बात की है, आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि 66 किताबों का ये बाबरकत मजमुआ हमारे पास मौजूद है। जिंदा लातब्दील कलाम है, जिंदगियों को बदल देने वाला कलाम है। अब्राहम के पास ऐसा लिखा हुआ कोई कलाम नहीं था। खुदा का कलाम बयान करता है डायरेक्ट खुदा ने कलाम किया, और पाक कलाम ये बयान करता है उसने कोई बहस मबासा नहीं किया, बल्कि खुदा का कलाम कहता अपने घर वालों से जाकर उसको खुशखबरी को शेयर किया और उसकी फर्माबरदारी के लिए फिर निकल खड़ा हुआ। तो अज साढ़े साहब किताब की होंदा, मैं राती अपने चर्च गल कर रहा सी कि अगर अज कोई बेटा या बेटी कवे खुदा की खिदमत वाले पासे आने की गल करे ना, तो लोग पता ही कहते बई तेन पक्का पता है भी खुदा ने तेन क्या भी खिदमत करनी है। वो तेरे अब्बा जी हैं, दूसरे हैं, जिदा बजुर्ग तारा ने बहस करनी शुरू कर दी ना अब्राहम ना भी साढ़े देवतिया ने तो साढ़े नाल कदी गल नहीं की, तेरा खुदा किहड़ा भी जिहड़ा गल्लां भी कर, यानी उन्होंने मुंह च ही सच्चाई सी। उन्होंने कहते हैं हमारे देवताओं ने तो कभी बात नहीं की, ये कौन आसमान का खुदा है जो तुझसे बातें करता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है बहसो मबासा हुआ, उसके बड़े भाई ने उनसे बहस की, उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं होता, देवता कभी बात नहीं करते, और उन्होंने कहा कम से कम हाँ हमारे जैसे लोगों से तो वो बात नहीं करते, हम तो ऐसे निकम्मे और गए गुजरे रहे हैं, तुझसे खुदा ने बात कर ली और तू कहता है वो इन सब पर भारी खुदा है, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा मर्जी आपकी, फैसला आपका, और खुदा का कलाम बयान करता उस मर्द खुदा ने, ईमानदारों के बाप ने खुदा के कलाम को प्रायोरिटी दी जिंदगी के अंदर। आज खुदा का कलाम बयान करता है जब हम देखते हैं तो जब खुदा के कलाम को प्रायोरिटी दी, खुदा के कलाम को अवलियत जिंदगी में दी, खुदा का वादा देखें, खुदा ने कहा निकल मैं तुझे बरकत पर बरकत, बरकत नहीं सिर्फ दूंगा, ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग, खुदा ने कहा बरकत के बाद बरकत आएगी तेरी नस्ल के अंदर। खुदा का कलाम बयान करता है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और खुदा का कलाम कहता तू बाइस से बरकत हो। खुदा का पाक कलाम बयान करता जब हम खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हैं मेरे जीजो, ना सिर्फ बाबरकत हो जाते हैं बल्कि बाइस से बरकत भी हो जाते हैं। और फिर खुदा ने वो जबरदस्त वायदा किया जो याकूब की नस्ल के साथ आज भी दोहराया जाता है, भला कौन सा? कि जो तुझे बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा वो मेरी तरफ से मलून हो जाएगा। मेरे चीज़ों खुदा का कलाम बयान करता है, फिर आप आगे जाके देखते हैं किस तरह से खुदा ने अपने वादे बुजुर्ग अब्राहम की ज़िंदगी में, उसके ख़ानदान में पूरे किए, और सबसे बड़ा वादा मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का, जो यहूदा का शेर बब्बर उसी नस्ल से पैदा हुआ, जो इसहाक की नस्ल है। ज़ोरदार तालियां लगाएं इस एजाज़ के लिए। खुदा का कलाम बयान करता खुदा चाहता है कि आप बदी में से निकल आए, आप गुनाह में से अलग कर लिए जाएं, मिस्र में से निकल आए। खुदा का कलाम कहता है इस बदी से, बदहाली से, बीमारी से निकल आए, बाहर निकालना चाहता है, अलग करना चाहता है, मुनफरद देखना चाहता है, नया बनाना चाहता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, और जिन लोगों ने इस आवाज को सुना वो उनसे अलग हो गए, और चाहे इस रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का ही सामना क्यों नहीं करना पड़ा। बाप अब्राहम को भी कई जंगें लड़नी पड़ी। बुजुर्ग यूसुफ को देखते हैं, जब अलग किए गए उनके भाइयों के जरिए से ही वक्ती तौर पर बड़ी मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, लेकिन जब फर्माबरदार रहे 14 से 15 साल अज़ियत उठाने के बाद खुदा का कलाम कहता है उसी मुल्क के अंदर शहजादों के तख्त पर बैठा दिया। हालेलुया, ये है चुनाव की बात मेरे जीजो। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता जब बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है
کہ اگرچہ وہ وہاں پہ اتنے سال رہے, غلامی کے اندر انہوں نے اتنا وقت گزارا, تو بھی انہوں نے اپنے زندہ یہوہ خدا کو نہیں چھوڑا. خدا کا کلام کہتا ہے جب سارے مصری اپنے دیوی دیوتاؤں کی پرستش عبادت کرتے تو وہ زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتا. اور خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے, ہسٹری اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب دروگا جو ان پر مقرر کیا گیا تھا, جو صبح کے وقت عبادت کراتا تھا دیوتاؤں کی, سب غلاموں کو جھک جانے کا حکم دیتا, یوسف نہیں جھکا. اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب اس سے یہ بات کہی گئی, دروگا نے اس سے پوچھا کہ تجھے پتا نہیں کہ میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو بزرگ یوسف نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا یہاں تک آپ کی, بادشاہ کی, قوم کی, ملک کی خدمت کی بات ہے, میں دل و جان سے حاضر ہوں, لیکن یہاں تک میرے ایمان کی بات ہے تو پھر میری گردن بھی حاضر ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا حیران ہوا اس بات سے کہ یہ کیسا شخص ہے, اپنے بادشاہ کا وفادار ہے, اپنے ملک کا, قوم کا وفادار ہے, لیکن اپنی جان دینے تک بھی اپنے خدا سے وفادار ہے. اس نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی, دیٹس آل. عبادت اپنے خدا کی کرنا ہے, کام میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور اس کا رزلٹ دیکھیں خدا نے کہاں پھیا. آپ دانیل, بزرگ دانیل, صدرک میشک ابدنجو کو دیکھ لیں, غلامی کے اندر ہیں, چناؤ بھی کر لیا گیا ہے, چن لیے گئے ہیں خدمت کے لیے, شاہی خوراک دی جا رہی ہے, بتوں کی قربانیاں دی جا رہی ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے ان بندوں کے بارے میں بڑا خوبصورت لکھا ہے, اپنے سٹیٹس کو جانتے تھے. ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں الگ کیا گیا. اس لیے خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے, انہوں نے کیا کیا, جب وہ خوراک دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کہ دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس خوراک سے اپنے آپ کو پاک نہیں. پاک کلام کہتا ہے بٹیوں کے اندر نہ دیے جاتے ہیں, تو جس کے لیے الگ کیے گئے ہیں وہ الگ کیے ہوں گے ساتھ آگ میں. کلام خدا بیان کرتا ہے میرے عزیزو, آج ہمیں بھی ایسا ہی جاننے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے کہ کلام مقدس کو کہانیوں کی صورت دینے کی کوشش کرتا ہے, قصہ پارینہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پرانے گلا نے دوسرا تیسرا. ناٹ ایٹ آل. یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا. آج بھی اس کے کلام کو آپ کہیں سے پڑھ لیں وہی قوت اور قدرت نظر آتی ہے جو شروع کی کتابوں میں اور آخر تک ہمیں وہی نظر آتی ہے. جب آپ نئے عہد نامہ میں آ جاتے ہیں میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ استحقاق ہمیں دیا گیا. جب انہوں نے اپنے اس الگ کیے ہوئے کو نہ پہچانا, اپنی برگزیدگی کو چھوڑ دیا, اپنی پاکیزگی کو چھوڑ دیا, خدا کا کلام بیان کرتا ہے دنیا میں در بدر ہو کر رہ گئے. کبھی مصر کی غلامی, کبھی بابل کی غلامی, کبھی اسور کی غلامی, کبھی کدر کی غلامی اور کبھی کدر کی غلامی. کبھی وباؤں نے, بیماریوں نے انہیں ملیمیٹ کر دیا, اپنے سٹیٹس کو, مقام کو نہیں پہچانا. آج بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے, ہمیں بھی تنبیہ دیتا ہے. اس کے بعد ہمیں جو موقع دیا گیا, خدا نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے, ہم پر اعتماد اور یقین رکھا, اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور پوری دنیا میں سے ہمیں چنا ہے, علیحدہ کیا تاکہ ہم خدا کے جلال کے لیے زندگیاں بسر کریں. میں ہمیشہ بچوں, شاید یہ روح القدس کی مرضی ہے, خدا پاک روح کی مرضی ہے کہ اس چیز کو دہراتا رہوں. ہمیشہ آپ کو ہر سرمن میں یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا گناہ کی بہت بڑی یلغار ہے. یہ وہی ٹڈی دل ہے جو فصلوں کو اجاڑ دیتا ہے, اور گناہ کا ٹڈی دل جو ہے, ابلیس کا ٹڈی دل جو ہے, وہ خدا کی کلیسیا کی فصل کو اجاڑنا چاہتا ہے. اس یلغار سے بچیں, اپنی نسل نو کو اس سے بچائیں. آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے اندر, بڑوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں, لیکن بڑے نہیں جانتے کہ ایسا بیج ان کی زندگیوں میں, ایسے کڑوے دانے ان کی زندگیوں میں بوئے جا رہے ہیں جن سے وہ کل ہلاکت کی فصل کاٹیں گے. لہٰذا جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں, توبہ کریں اس بات سے, اور اس بات کو آج ذہن نشین کر لیں اپنے کہ خدا نے مجھے تو اپنے لیے الگ کیا. بزرگ دانیل کی زندگی کو دیکھیں, صدرک میشک ابدنجو کی زندگی کو دیکھیں, بزرگ یوسف کی زندگی کو دیکھیں. آج ہمیں بھی غیر قوم کے اندر کام کرنے کا, خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. وہاں پر بھی ہمیں سیپریٹ کیا گیا, علیحدہ کیا گیا ہے. دیکھیں چراغ جو ہے, آج آپ لائٹ کی بھی مثال یہ لے سکتے ہیں, چراغ ایک کونے میں جلایا جاتا تھا لیکن سارے کو روشن کرتا تھا. آج آپ ایک لائٹ, چھوٹی سی بھی لائٹ جلا دیں, پورے کمرے کو روشن کر دے گی. ٹھیک ہے, خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم دنیا میں جلتے ہوئے چراغوں کی طرح سے دکھائی دیتے ہو. اسی لیے کہا گیا تھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے.
खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर वो रोशनी तरीकी बन जाए तो वो तरीकी कितनी बड़ी हो जाएगी। और आज सॉरी टू से कि जब हम कलीसियाओं को पढ़ते हैं यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की तवस्सुत से मुकाशफा की किताब में, तो वहाँ पे जगह जगह जो है वो हमें नज़र आता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे चिराग को चिरागदान से उस जगह से हटा दूंगा, तेरी बरकत तेरी खिदमत जाती रहेगी। और आज उन कलीसियाओं ने जिनको नहीं पहचाना उनका दुनिया के अंदर नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जो कोई उस पत्थर के ऊपर गिरता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जिस पर वो गिरता है उसका सुरमा बन जाता है, उसे पीस डालता है। लिहाजा जो आपके लिए कीमत अदा की गई है वो छोटी नहीं है। वो किसी ने सच नहीं कहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। ठीक है ना, मेरा नाम था ना मेरा दाम बाजार मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। ठीक है, आज पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी की और क्रिश्चियंस का इसी वजह से नाम है कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उनका भाव, उनका दाम, उनका स्टेटस बहुत बड़ा है। ये अलग बात है कि वो अपने स्टेटस को पहचानते नहीं है कि हम क्या हैं, खुदा ने हमें क्या बनाया। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें एजाज़ दिया गया है। हम खुदा की कलीसिया, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, बरगज़ीदा हैं, चुनीदा हैं। अपने इस मकाम को, स्टेटस को पहचानना है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जान रखो कि दीनदार को खुदावंद ने दीनदार को अलग कर रखा है और फिर अपने लिए अलग कर रखा है। अगर हम जानते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करें, नहीं जानते तो फिर इससे जानने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत